लोग पत्थर के पुजारी हैं, ये हीरे चुन लो। मेरे फनकारों कलम तोड़ दो, नगमे चुन लो। शायद आ जाए नए अहद की तामीर में काम। टूट जाऊं तो मेरी जात के टुकड़े चुन लो। अजीज तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आइए आज हम इन अशार के खालिक फजा इब्न फैजी की एक गज़ल का मुताला करें जो हमारी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 107 पर मौजूद है। गज़ल नंबर 4, फजा इब्न फैजी, जान पहचान। फजा इब्न फैजी का असल नाम फैजुल हसन था। वो 1 जुलाई सन 1923 को मऊनाथ भंजन आजमगढ़ में पैदा हुए। उन्होंने मऊ में मदरसा जामिया आलिया अरबिया और जामिया इस्लामिया फैज़ आम से तालीम हासिल की। तालीम के दौरान ही उनकी शायरी का आगाज हो गया था। सन 1940 में उनकी पहली नज्म शाये हुई। सन 1973 में उनका पहला शेरी मजमुआ सफीना ज़रगुल मंजरे आम पर आया। फजा एक खुश फिक्र शायर थे। उनके कलाम में शगुफ्तगी, रवानी और सादगी पाई जाती है। उनके यहाँ जदीदियत के साथ साथ रिवायात की पासदारी भी मिलती है। उन्होंने गज़लों के अलावा नज़में और रुबाइयात भी लिखी हैं। शोला नीमबाज, दरीचा सीम तन, शाख तूबा, पसे दीवार हर्फ और सब्ज़े मानिए बेगाना उनके शेरी मजमुओं के नाम हैं। मुख्तलिफ इदारों ने उनकी इल्मी व अदबी खिदमात पर उन्हें इनामात से नवाजा। 17 जनवरी सन 2009 को अपने वतन मऊ में उनका इंतकाल हुआ। शुरू करते हैं गज़ल। सीमो गोहर न ताज कमर चाहिए हमें, दादे हुनर बतर्ज दिगर चाहिए हमें। जख्मों से चूर चूर हैं सबकी बसीरतें, किससे कहें शऊर नजर चाहिए हमें। है रह रवान शौक को ये बांकपन बहुत, चेहरे पे बस गुबार सफर चाहिए हमें। औरों से मुख्तलिफ है हमारा मुआमला, शोरीदा सर है दश्त में घर चाहिए हमें। तुम शौक से खलाओं की पैमाइशें करो, अपनी ज़मीं पे राह गुजर चाहिए हमें। ये ज़ात का तिलिस्म, ये बेमंजरी की धुंध, यूं है कि चश्मे खीश निगर चाहिए हमें। तेशा जनी तो शेवए अहले कलम नहीं, हीरे तराशने का हुनर चाहिए हमें। क्यों ए फजा चिराग जलाएं चिराग से, खुर्शीद अपना अपने सहर चाहिए हमें। चाहिए हमें कि इस रदीफ के साथ इस गज़ल में शायर अपनी कई ख्वाहिशात का इजहार करता है। आइए देखें वो मतले के शेर में क्या तलब करता है, किस ख्वाहिश का इजहार करता है। सीमो गोहर न ताज कमर चाहिए हमें, दादे हुनर बतर्ज दिगर चाहिए हमें। सीम माने चांदी, गोहर गौहर का मुखफ़्फ़फ है माने मोती। कमर माने जिस्म का पुश्त की तरफ से वस्ती यानी दरमियानी हिस्सा। दूसरी माने कमर के हैं हौसला, हिम्मत। और यहाँ कमर के माने पगड़ी, बुलंदी। दादे हुनर, हुनर की दाद, हुनर की सताइश। बतर्ज दिगर, दीगर का मुखफ़्फ़फ है दिगर यानी दूसरा, दूसरी। तर्ज माने तरीक़ा, आप जानती हैं, ढंग भी मानी होती है उसकी। और बा के माने हैं से।
बतर्ज दिगर, इन तीनों अल्फाज के माने हो गए दूसरे तरीके या दूसरे ढंग से। शायर क्या क्या नहीं चाहता? शायर को न चांदी, न मोती, न ताज, न पगड़ी या बुलंदी चाहिए। और वो क्या चाहता है? वो अपने हुनर की दाद किसी और तरीके से चाहता है। अब सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ताज या दस्तारे फजीलत कौन दे सकता था शायर को? जरूर वो जिसकी इतनी हैसियत होगी, यानी कोई बादशाह, नवाब या उमरा में से कोई। शायर शेर कहने का हुनर रखते हैं और चाहें तो अपने हुनर की दाद में जी हैसियत असहाब से, यानी किसी बादशाह, किसी नवाब या किसी अमीर के दरबार से वाबस्ता हो जाते और उनकी तारीफें करके कीमती अशिया वसूल करते। लेकिन वो बहुत खुददार हैं। उन्हें अपने हुनर की दाद, उन्हें अपने हुनर की सताइश व तारीफ के लिए किसी की जी हुजूरी मंजूर नहीं। उन्हें अपने अशार की दाद में कीमती असबाब नहीं चाहिए। बस वो इतना चाहते हैं कि उनके हुनर की दाद किसी और ढंग से दी जाए। बहरहाल शायर अपने कलाम की दाद जरूर चाहता है और हर फनकार, बल्कि हम भी अपने काम, अपने फन या हुनर की तारीफ लोगों से सुनना ही चाहते हैं। ये एक फितरी अमर है। शायर भी यही चाहता है। दूसरा शेर। जख्मों से चूर चूर हैं सबकी बसीरतें, किससे कहें शऊर नजर चाहिए हमें। बसीरत माने बीनाई, दानाई, होशियारी। दूसरे माने हम ले सकते हैं राय, तजवीज, ख्याल। ये सब बसीरत के माने में आएंगे। शऊर नजर, शऊर माने सलीका, आगाही, वाकफियत। और शऊर नजर, नजर का शऊर यानी बसीरत। अब इस शेर में शायर कौन सी ख्वाहिश जाहिर करता है? उसे किसी की शऊर नजर चाहिए, लेकिन वो ये बात किसी से क्यों नहीं कह सकता? वो इसलिए नहीं कह सकता कि सबकी बसीरतें जख्मों से चूर चूर हैं। अब बसीरतों का जख्मों से चूर होना से हम क्या मुराद ले सकते हैं? हम कह सकते हैं कि लोगों के देखने, सोचने, समझने की सलाहियत मफकूद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और लोग कब इस सलाहियत से महरूम हो जाते हैं, बसीरत की सलाहियत से कब महरूम हो जाते हैं? जब वो किसी मसले में उलझे हुए हों, या वो किसी बारे में सोचना ही ना चाहते हो, या किसी मसलहत के तहत खामोश ही रहना चाहते हो। अब ऐसे आलम में किसी को कोई राय, मशवरा या तजवीज़ की तलब हो तो वो क्या करे, किसके पास जाए? शायर भी अपने गमों का मदावा चाहता है, अपने मसाइल पर मशवरा चाहता है, मगर लोग तो बसीरत से महरूम हैं और ऐसे लोगों से किसी तरह की कोई आस रखना बेवकूफ़ी है, नादानी है। बढ़ते हैं तीसरे शेर की तरफ। है रह रवान शौक को ये बांकपन बहुत, चेहरे पे बस गुबारे सफर चाहिए हमें। रह रो मुखफ़्फ़फ है राह रो का, जमा रह रवान। राह रो माने रास्ता चलने वाला और रह रवान यानी रास्ता चलने वाले। बांकपन माने टेढ़ापन, अलबेलापन। गुबार माने धूल, गुबार सफर, सफर की धूल।
समझ लें। शौक के मुसाफिरों को ये बांकपन बहुत है कि उनके चेहरे पर सफर की गर्द हो। यह शौक के मुसाफिर बस इस बात से मुतमईन हो जाते हैं कि उनके चेहरों पर सफर की धूल हो। शौक के मुसाफिर यानी कौन? शौक के मुसाफिर यानी वो लोग जो किसी किस्म का ज़ौक़ व शौक रखते हों, कोई पसंदीदा शुगल रखते हों, और उनमें से वो जो जुनून की हद तक अपने शौक की तकमील चाहते हैं, वो मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। और कुछ सिर्फ इस बात पर मुतमईन हो जाते हैं कि इस राह पर उन्होंने अपने कदम रखे तो चेहरे पर इस सफर की धूल तो बतौर निशानी मौजूद है। गौर करें तो शायर इस शेर पर हमें तंज करता हुआ नजर आता है उन लोगों पर जो बज़ाहिर तो किसी फन, किसी काम में अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं, मगर उस फन की बुलंदी पर पहुंचने के लिए कोई खास कोशिश नहीं करते और खुद को मुतमईन कर लेते हैं कि उन्होंने अपना शौक पूरा कर लिया। आगे बढ़ते हैं। चौथा शेर। औरों से मुख्तलिफ है हमारा मुआमला, औरों से मुख्तलिफ है हमारा मुआमला, शोरीदा सर हैं दश्त में घर चाहिए हमें। शोरीदा सर माने दीवाना, किताब में माने गलत दी हुई है। शोरीदा हाल का मतलब होता है परेशान हाल, और शोरीदा सर माने दीवाना, शोरीदा सरी यानी दीवानगी। दश्त माने जंगल, आपको पता है। इस शेर में शायर खुद के बारे में बताता है कि औरों से उसका मुआमला अलग है, औरों से उसका मिजाज मुख्तलिफ है, उसकी बातें, उसकी सोच, उसकी फिक्रें जहान वालों से नहीं मिलती। कोई उसका हम ख्याल नहीं, कोई उसका हम मिजाज नहीं। चूंकि शायर लोगों की तरह नहीं सोचता, लोगों से मुख्तलिफ मिजाज रखता है, इसलिए वह खुद को शोरीदा सर यानी जुनूनी कहता है। और ऐसे जुनूनी शख्स को, ऐसे पागल शख्स को जिसके एहसासात, जज्बात, ख्यालात से लोग मुत्तफिक नहीं होते, उसे उनके दरमियान नहीं बल्कि जंगल में एक घर बनाने की ख्वाहिश है। शायर दरअसल अपने इर्द गिर्द के हालात से मुतनफ़्फ़र है। वो इन हालात को सुधारना चाहता है, मगर उसके इस इरादे, इस काम में उसका साथ देने वाला कोई नहीं। शायद सब ने हालात के धारे पर खुद को छोड़ दिया है या हालात से समझौता कर लिया है। अकेला शायर ही है जो हालात से लड़ना चाहता है, इसलिए उसे पागल समझा जाता है। तो फिर ऐसे पागल को, ऐसे शख्स को किसी बस्ती में नहीं, जंगल व सहरा में चले जाना चाहिए, शायर ऐसा कहते हैं। पांचवा शेर। तुम शौक से खलाओं की पैमाइशें करो, अपनी ज़मीं पे राह गुज़र चाहिए हमें। खला माने ज़मीन और आसमान के दरमियान की जगह, जहाँ ज़मीन की कशिश सक़ल का, जहाँ पर ज़मीन की कशिश सक़ल का असर नहीं होता। पैमाइश करना यानी नापना, राह गुज़र यानी रास्ता, मालूम है आपको। खला की या खला में पैमाइशें कौन करता है? आप कहेंगे खलाबाज। शायर खलाबाजों से मुखातिब है और कहता है कि तुम शौक से ज़मीन व आसमान, सितारों और सैयारों के दरमियान फासले को नापो, मगर हमें तो इस ज़मीन पर रास्ते चाहिए
کسی نے کیا خوب کہا ہے، تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹ آنا، ہمیں زمیں کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ شاعر بھی یہی کہنا چاہتا ہے، اور وہ خلا بازوں سے نہیں، وہ ارباب اقتدار سے مخاطب ہے، جو صرف اس بات پر خوشیاں مناتے ہیں کہ ملک نے مادی طور پر یا سائنسی میدان میں بہت ترقیاں کر لی ہیں۔ وہ دنیا کے دیگر ممالک سے ان معاملات میں بہت آگے نکل چکا ہے، مگر ملک کے کئی مسائل ایسے بھی ہیں جن سے یہ ارباب اقتدار رخ موڑے بیٹھے ہیں۔ لوگ بھوکمری کا شکار ہیں، رہائش کے لیے مکان نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، اور تن پر ڈھنگ کے کپڑے نہیں۔ لوگ اپنی بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کر پاتے۔ ان سب کے حل کی تلاش سب سے مقدم، سب سے اول ہے اور انتہائی ضروری ہے، لیکن اس کے برعکس خلاؤں میں نئی دنیا کی کھوج کرنا تو شوق کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ارباب اقتدار کو چاہیے کہ آسمان پر کمندیں ڈالنے سے پہلے وہ زمین پر رہنے والوں کے مسائل کو حل کرے۔ چھٹا شعر۔ یہ ذات کا طلسم، یہ بے منظری کی دھند، یوں ہے کہ چشم خویش نگر چاہیے ہمیں۔ ذات کا طلسم، طلسم مانے جادو، دھند مانے کوہرا۔ چشم آنکھ، خویش اپنا آپ، اپنی خود کی، نگر مانے نگرانی۔ چشم خویش نگر، خود کا جائزہ لینے والی، خود کی نگرانی کرنے والی نظر۔ ذات کا جادو اور بے منظری کا کوہرا اس قدر چھایا ہوا ہے کہ ہمیں اب اپنی ہی نگرانی، اپنا ہی جائزہ لینے والی آنکھ یا نظر چاہیے۔ جادو اور دھند دو ایسی باتیں ہیں کہ جب یہ چھا جائیں تو کچھ نظر نہیں آتا، ہر چیز نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور یہ تو ذات کا جادو ہے۔ مراد خود ستائی، خود نمائی، خود پرستی، خود غرضی کا جادو ہے، جس میں صرف اور صرف اپنی ہی ذات، اپنا ہی وجود دکھائی دیتا ہے۔ بقیہ مناظر پسے پردہ چلے جاتے ہیں، ہر منظر بے منظر ہو جاتا ہے، اور آج ہر منظر یعنی سماج بے منظر ہو کر رہ گیا ہے، کیونکہ ہر فرد اپنی ذات کے طلسم میں کھو کر رہ گیا ہے، اپنی ہی ذات میں قید ہو کر رہ گیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس سماج یا اس معاشرے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، سماج نام اسٹیج پر اس کا کوئی رول، کوئی کردار نہیں۔ لیکن ایسا سوچنا غلط ہے، کیونکہ فرد سماج کا ہی ایک حصہ ہے، اور اس کے بہترین کردار سے ہی ایک صالح معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے، وہ سماج سے لا تعلق ہو کر نہیں رہ سکتا۔ بس اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا کردار، ہمارا رول ہمارے سماج کے لیے کتنا اور کیسا ہو، اس بات پر غور کیا جائے، اور اس کے لیے ہمیں خود اپنا جائزہ لینا ہوگا، خود اپنے سلوک اور برتاؤ پر نظر ڈالنی ہوگی، ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم سماج کو کیا دے سکتے ہیں اور کیا دے رہے ہیں۔ ساتواں شعر۔ تیشہ زنی تو شیوہ اہل قلم نہیں، ہیرے تراشنے کا ہنر چاہیے ہمیں۔ تیشہ معنی کلہاڑی، تیشہ زنی کلہاڑی مارنا، کلہاڑی کا وار۔ یہاں مراد تان و تشنی یعنی تانے، عیب جوئی۔ شیوا معنی طریقہ، عادت،
رسم، ہنر، کوئی بھی ایک معنی لکھ لو۔ اہل قلم، اہل یعنی لوگ، قلم کے لوگ یعنی شعراء اور مصنفین۔ تشریح، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اہل قلم کا یہ دستور، یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ تیشہ زنی کرے۔ مطلب یہ کہ شاعر یا ادیب اگر قوم و سماج کی اصلاح چاہتے ہیں تو انہیں بجائے طعن و تشنیع یا دشنام ترازی کے بھرپور وار کرنے کے محبت اور پیار کے میٹھے بول سے کام لینا چاہیے۔ جس طرح ہیرا تراشنے کے لیے ہلکی چوٹ کی جاتی ہے، بڑی نزاکت سے کام لیا جاتا ہے، کلہاڑی کا بھرپور وار اس پر نہیں کیا جاتا، لیکن ہلکی چوٹ کے نتیجے میں قیمتی ہیرا حاصل ہوتا ہے، اور اگر وہی کلہاڑی کا وار قیمتی پتھر پر پڑ جائے تو پتھر تو پاش پاش ہو جائے گا، وہ ہیرا بھی نہیں بن پائے گا۔ شاعر بھی اپنے لیے ایسا ہی ہنر چاہتے ہیں، وہ ایک ایسے جوہری بننا چاہتے ہیں جو اپنے الفاظ کے اوزار کی ہلکی چوٹ سے پتھر کے عیوب اور نقائص کو، زائد حصے کو دور کر کے ایک قیمتی ہیرے کی شکل دے، یعنی سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو اپنے پر اثر الفاظ سے دور کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ طنز تانے کے نشتروں سے، لان تان کے پیشے سے۔ آگے بڑھتے ہیں، آخری شعر۔ کیوں اے فضا چراغ جلائیں چراغ سے، خورشید اپنی سحر چاہیے ہمیں۔ چراغ سے چراغ جلانا محاورہ ہے، دیے سے دیا جلانا یا چراغ سے چراغ جلانا۔ مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے فیض حاصل کرنا، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا۔ خورشید جانتی ہیں مانے سورج، اور سحر مانے صبح۔ سحر اور سحر کا فرق آپ کو میں نے بتایا ہے، سحر کے معنی جادو ہوتا ہے، یہ سحر ہے یعنی صبح۔ مقطع کے اس شعر میں شاعر خود سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فضا، ہم کسی اور کے چراغ سے اپنا چراغ کیوں جلائیں؟ ہمیں اپنا سورج اور اپنی سحر چاہیے۔ شاعر بڑے غیور ہیں یعنی بڑے غیرت مند ہیں۔ سخت حالات ہیں، سخت حالات کے سخت اندھیرے میں گھرے ہونے کے باوجود وہ کسی اور سے روشنی طلب کریں، انہیں یہ بات منظور نہیں۔ کسی کا احسان لینا انہیں گوارا نہیں۔ وہ تمام تر نامساعد حالات کا یعنی نامناسب حالات کا، غیر موزوں حالات کا، یا اپنی راہ میں آنے والی تمام تر پریشانیوں کا خود ہی ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور وہ اپنی ہمت و حوصلے کے ساتھ اس وقت تک ڈٹے رہیں گے جب تک کہ ان کے نام کا سورج بلند نہ ہو جائے، ان کے نام کی صبح نہ ہو جائے، اور بجائے دوسرے کا احسان لینے کے خود دوسروں کے لیے مثال یا مشعل راہ نہ بن جائیں۔ عزیز طالبات، ہمت، حوصلے اور خودداری کی ترغیب دیتے ہیں اس میں شاعر، اور خودداری کی ترغیب دینے والے اس آخری شعر کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔